audience, celle accordée aujourd'hui par le président de la République au commandant de la force française Barkhane. Une réunion, celle du comité interministériel chargé de la sécurité sanitaire des aliments, c'était aujourd'hui présidé par le Premier ministre. Une séance plénière, celle de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22 heures de ce vendredi 17 juillet 2020. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue donc à votre 22 heures. Et que nous commençons par la diplomatie avec cette audience accordée par le président de la République. Je vous le disais en titre, on doit voir les images, les voilà. C'est une audience donc que M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a accordée au général Pascal Facon, c'est le commandant de la force française Barkhane. C'était l'occasion pour les deux hommes de discuter de la situation dans la région du Sahel, mais aussi des questions d'intérêt commun. Et c'est une audience qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major particulier du président de la République et de l'ambassadeur de France en Mauritanie. Voilà donc pour la diplomatie. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec cette réunion du comité interministériel chargé de la sécurité sanitaire des aliments. Cette réunion s'est tenue aujourd'hui. Elle était présidée par le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya. Et donc, c'était relatif à la sécurité sanitaire des aliments. On voit ici les différents membres. C'est une réunion qui s'est tenue dans le strict respect des mesures préventives contre la COVID-19. Alors, sur quoi a porté cette réunion? Quels sont les sujets précisément qui ont été discutés? Qu'est-ce qui en est sorti? Éléments de réponse avec le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid Ahmed Ould Mohamed. Cette déclaration vient suite à la réunion interministérielle qu'a présidé son Excellence Monsieur le Premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, qui vient concrétiser les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui concerne la mise en place d'un mécanisme permettant la sécurité des aliments dans notre pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence et la mise en place de ce gouvernement, nous travaillons activement pour sécuriser le consommateur mauritanien. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur la protection des consommateurs qui a été transmise au niveau du Parlement, qu'il a adoptée depuis à peu près 2 mois. Donc, les discussions de la Commission ont porté sur la nécessité de mettre en place un nouveau mécanisme qui complète un peu les efforts fournis dans le domaine de la protection des consommateurs. Donc, nous avons discuté ensemble le rapport qui a été présenté par la commission multisectorielle technique qui travaillait sur les modalités de la mise en place d'un mécanisme qui permet de garantir la sécurité des aliments. Donc, le Premier ministre a donné ses orientations pour les membres de la commission pour qu'ils puissent travailler rapidement pour faire sortir ce mécanisme rapidement et pour qu'il soit adopté par le gouvernement. Voilà donc le ministre du Commerce et du Tourisme à l'issue de la réunion interministérielle du comité interministériel tenu aujourd'hui donc sous la présidence du Premier ministre, un comité qui est chargé donc de la sécurité sanitaire des aliments. L'actualité parlementaire avec cette séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui. Alors, c'est une séance plénière qui a été consacrée à quoi? Eh bien, élément de réponse avec Bokar Baïleba. La séance plénière a été présidée par Cheikh Ould Baya, président de l'Assemblée nationale. Une séance plénière consacrée au projet de loi portant sur la ratification de l'ordonnance numéro 2020-001
en date du 5 mai 2020 relative à certaines mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et ses effets. Les députés ont d'abord remercié le gouvernement pour avoir respecté le délai de dépôt de ce projet de loi. Ensuite, ils ont demandé au gouvernement de leur présenter un bilan détaillé sur toutes les actions entreprises afin d'être informés sur la lutte contre la pandémie. Intervenant devant les députés, le ministre de la Justice, Dr Haïmouna Ouramdan, a déclaré que le Parlement a autorisé le gouvernement, en vertu de la loi numéro 2020-004, de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie et ses effets. Il a indiqué que l'article 2 de la loi habilite le comité ministériel chargé de gestion et du suivi de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à prendre plusieurs mesures en cas de besoin, parmi lesquelles l'instauration du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national, l'interdiction des réunions publiques et des rassemblements ou leurs limites, la fermeture des frontières et le confinement total ou partiel des citoyens. À la fin de la discussion, les députés ont adopté le projet de loi. Voilà pour cette séance plénière de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et nous restons encore un instant à l'Assemblée nationale, cette fois avec la conférence des présidents. Elle est aujourd'hui, elle est aussi présidée par le président de cette chambre. Et là, le gouvernement était représenté par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Et c'était l'occasion pour les participants à cette réunion, donc, à cette conférence, de transmettre 3 projets de loi aux commissions techniques donc spécialisées. 2 de ces projets de loi autorisent la ratification, l'un d'un accord de prêt signé avec le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, l'autre autorise la ratification donc de l'accord de prêt, cette fois signé entre la Mauritanie et le FADES. Et le 3e projet de loi, enfin, lui est relatif au statut des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État. Voilà donc pour cette actualité parlementaire. C'était la conférence des présidents, une autre conférence, mais cette fois une conférence de presse. Il s'agit de celle qui se tient, vous le savez, après la réunion hebdomadaire du gouvernement pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Et la conférence d'hier était animée par 2 ministres, celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et son collègue de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. C'est un compte-rendu, c'est un résumé de cette conférence avec Abdelrahman Hamad. Intervenant les premiers, les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a d'abord rappelé que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi, des décrets et des communications, parmi lesquels les projets de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 9309 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractés de l'État, passant la parole au ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration pour faire la lumière sur ces projets de loi. Donc aujourd'hui, conformément au programme électoral du chef de l'État, qui accordait une priorité à la réforme du régime des pensions et de la retraite, il a été décidé aujourd'hui d'adopter celle relative aux conditions de départ à la retraite. Comme vous connaissez, le régime de départ à la retraite est sur 2 conditions. La première condition, c'est 60 ans. Celui qui a 60 ans, il va à la retraite. Et la deuxième condition, c'est celui qui a 35 ans de service, il va à la retraite. Donc ces 2 conditions ont été revues aujourd'hui en Conseil. Et après étude, après décision, nous avons décidé d'annuler les 35 ans de service parce qu'avec toute l'étude qui a été faite, beaucoup de fonctionnaires partaient à 35 ans, après 35 ans de service, ils n'ont pas eu 60 ans. La majorité, réellement, était de 53 ans parce qu'ils avaient fait. Donc c'était une expérience, une capitalisation que nous perdons. Et ce système de 35 ans d'ailleurs n'existe pratiquement plus ailleurs. Donc ici en Mauritanie, nous avons décidé encore aujourd'hui au Conseil des ministres, pour une première étape, d'éliminer les 35 ans de service. La deuxième chose, bien sûr, 60 ans aussi de service,
Comme vous connaissez, aujourd'hui, l'espérance de vie a évolué, les conditions de vie ont évolué. Pour 60 ans d'âge, nous avons trouvé aussi que c'est un peu petit. Nous avons fait une étude comparative dans la sous-région. Il y a des pays, le Mali par exemple, la retraite est à 65 ans. Le Maroc, c'est à 63 ans. La Tunisie, c'est à 62 ans. Donc aujourd'hui, en Mauritanie, au niveau du Conseil des ministres, nous avons décidé de proroger aussi les 60 ans à 63 ans. Reprenant la parole, le porte-parole du gouvernement a, en réponse à une question sur la pandémie de la COVID-19, déclaré qu'il est de la responsabilité de tous de limiter la propagation de la maladie. Selon lui, la levée des mesures était devenue une nécessité. La Mauritanie, à l'instar d'autres pays du monde, devra vivre avec la COVID-19 pour le moment. Dans le même sens, il a indiqué que de nombreux secteurs ont été durement touchés et qu'il est du devoir du gouvernement de prendre les mesures au moment opportun pour assurer le bien-être commun. Dr Sidi Ould Salem a précisé que le retour à la normale ne se fera que progressivement, citant un exemple la réouverture de l'université de Nouakchott aux doctorants et autres étudiants devant soutenir un moment de fin d'études, le tout dans le respect strict des gestes barrières élémentaires. La conférence de presse hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. D'une conférence de presse à un point de presse, vous l'avez compris, le point de presse donné quotidiennement par le ministère de la Santé sur la situation épidémiologique du pays dans le domaine de la COVID-19, des précisions sur les cas nouveaux, sur les guérisons, sur les décès, etc., etc. Et nous allons voir maintenant comment se caractérise la situation épidémiologique en cette journée de vendredi 17 juillet 2020. Une situation marquée ce jour par 51 nouveaux cas, tous des cas contacts, ainsi que l'enregistrement de 160 guérisons de Covid-19. Et nous déplorons le décès d'un malade, décès survenu avant-hier soir à Boutilimite chez un homme âgé de 55 ans, connu comme hypertendu, qui est décédé à la maison, dont le corps a été amené à l'hôpital de Boutilimite, où le test a été fait et les résultats sont revenus aujourd'hui positifs au Covid. Par l'occasion, j'en rappelle à tous nos citoyens et en particulier aux populations de la Moukata de Boutilimite et de ses environs et les environs de tous les hôpitaux du pays, que dans tous les hôpitaux, des lits sont réservés à la prise en charge des malades de Covid. Et donc, nous appelons à ce que toutes les personnes fragiles, vulnérables, qu'on a déjà qualifiées, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des maladies chroniques, telles qu'une insuffisance rénale, une maladie cardiovasculaire, un diabète, ou bien les femmes enceintes anémiées, ou les enfants atteints de malnutrition. Tous ces sujets vulnérables, quand ils présentent n'importe quel signe en ce temps où sévit l'épidémie du Covid-19, doivent être amenés dans les structures de santé pour qu'un test leur soit fait. S'ils s'avèrent positifs, ils seront pris en charge selon le protocole de prise en charge du Covid. S'ils s'avèrent négatifs, alors ils seront pris en charge pour les pathologies qu'ils présentaient avant le Covid. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés a atteint 5 710, dont 5 395 de contacts, 147 cas communautaires, 168 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 3 153 et les décès 151. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2407, dont 2105 asymptomatiques, 295 avec des signes légers et 7 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests a atteint, lui, 54 623 tests depuis le début de la pandémie. On en a fait au cours des dernières 24 heures 671, dont 218 tests de suivi et 453 de diagnostic, répartis comme suit entre les régions du pays. 42 au Hod Sharqi, 6 au Hod Larbi, 2 à Nassaba, 13 au Gorgol, 19 au Brakna,
25 au Trarza, 20 à Nadrar, 43 à Nouadhibou, 5 au Tagan, 10 au Guidimaka, 3 à Tirzamour, 8 à Nishiri, 132 à Nouakchott Ouest, 203 à Nouakchott Nord et 140 au Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a: un cas à Ayoun, un à Kaïdi, un à Bogué, un à Mbagne, un à Aleg, un à Matpalahjar, 3 à Boutilimit, 4 à Mderdra, 1 à Arkiz, 2 à Nouadhibou, 9 à Oksar, 1 à Sabkha, 2 à Tevrak Zena, 2 cas à Dar Naïm, 7 à Tayarit, 6 à Toujounine, 7 à Arafat et 1 cas à Elmina. Voilà, le point de presse quotidien animé par le directeur général de la santé, c'était celui d'aujourd'hui, caractérisé donc par 51 nouveaux cas, 160 guérisons et malheureusement un décès. Voilà, merci de suivre les GTF d'El Mauritania. La suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays, notamment dans la wilaya de Hod El Gharbi, en compagnie de l'un de nos envoyés spéciaux. Hod El Gharbi, dont la capitale Ayoun vient justement d'abriter un atelier organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation. Alors, sur quoi a porté cet atelier qui a duré 5 jours? Élément de réponse avec l'un de nos envoyés spéciaux là-bas, Abdallah Yislim, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. L'atelier de réflexion sur la réforme des écoles normales d'instituteurs a pour objectif de jeter les bases d'une école républicaine, de former et d'encadrer une génération d'instituteurs capables de mener à bien la mission éducative. Nous avons organisé cet atelier qui vient de s'achever à Ayoun sur une réflexion, c'est un atelier qui a pour thème la réflexion sur la restructuration des ENI. C'est pour cela que nous avons donc regroupé les directeurs des ENI avec leurs formateurs, quelques directeurs régionaux et quelques IDEN qui ont une expérience sur le terrain, et l'administration centrale et les responsables de l'administration centrale. Donc nous avons discuté des thèmes comme le recrutement, aussi bien des élèves maîtres que des formateurs. C'est pour cela que nous avons invité dans cet atelier la direction générale de la fonction publique en la personne de son directeur général et un représentant de la Commission nationale des concours pour discuter sur ces thèmes. La directrice centrale au ministère, Mme Safiya Mentbamba, a indiqué que la mise en place des commissions pédagogiques comprenant les différents acteurs de l'éducation fait partie d'un programme visant à élever le niveau éducatif dans notre pays, considérant que l'école est une institution sociale éducative qui a pour mission d'édifier les enfants d'une manière qui harmonise entre les principes et valeurs de la société et l'assimilation du savoir. À noter que le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation vise, à travers l'organisation de ces ateliers de réflexion, à instaurer un système éducatif fiable qui met l'intérêt de l'élève à la tête de ses priorités et qui donne à l'enseignant la place qui lui sied. Voilà donc pour cet atelier sur les réformes des écoles normales en Mauritanie organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale. Atelier qui vient de se tenir à Ayoun. Il a duré 5 jours. Nous restons un instant à Ayoun, cette fois un peu moins pédagogique, mais pour une promenade, si vous voulez, aussi un tour, dans le marché de la capitale du Hod El Gharbi, un marché qui reprend un peu du poil de la bête. Une semaine après le déconfinement, le marché d'Ayoun semble connaître un regain d'activité. Les magasins sont bien garnis et les produits disponibles. Les commerçants expliquent qu'à chaque période correspondent des produits. En cette période de chaleur hivernale, les lampes et habits légers sont prisés, disent-ils. On déplore le manque d'affluence dans le marché, mais la pandémie du coronavirus est encore dans les esprits. Les citoyens continuent d'éviter les lieux de rassemblement. Au marché central d'Ayoun, on ne désespère pas de voir les clients remplir les lieux les prochains jours, car la fête de Tabaski approche à grands pas et les familles doivent satisfaire les demandes de leurs enfants. Sur place, baignés de soleil et fouettés par les rafales de vent chaud, les vendeurs sont heureux d'avoir pu rouvrir leur commerce après avoir déserté les lieux près de 4 mois. Pour eux, le plus dur est passé.
Ces longs turbans et ces ceintures pendues devant les boutiques sont le prélude d'une bonne reprise. Voilà un commentaire de notre envoyé spécial Abdallah Yeslim, revu en français par Yed Ali Fall. Une bonne reprise, surtout en bonne période de pluviométrie, car le Hod El Gharbi fait partie des wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures. On va voir tout cela. Voilà pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Et sur ces pluies s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'audience accordée donc par le président de la République. C'était aujourd'hui. Il a reçu le commandant de la force française de Barkhane. Il a été question, bien entendu, de la situation au Sahel. Ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé de la sécurité sanitaire des aliments. Réunion aujourd'hui présidée par le Premier ministre. Ici, c'est la séance plénière. C'est cette séance plénière de l'Assemblée nationale qui s'est tenue aujourd'hui. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Justice. Voilà, tout à l'heure après ce journal, juste après ce journal, vous allez suivre une rediffusion d'un programme de la rencontre spéciale dont l'invité, c'est le ministre du Développement rural. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en respectant les gestes barrières très efficaces contre la Covid-19. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. مرحبا أيها السيدات والسادة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. أيها السادة، ضمن هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث تفصيلا عن قطاع التنمية الريفية بشقيه الزراعي والحيواني. كما سنتحدث أيها السادة كذلك ضمن هذه الحلقة من البرنامج عن البرنامج الرعوي. إلى أين وصل هذا البرنامج وما هي مجالات تدخله حتى الآن وما هي المشاكل التي اعترضت سبيله حتى الآن. هذه المواضيع أيها السادة يتناولها ضمن هذه الحلقة من البرنامج ضيفنا سيد الديول زين، وهو وزير التنمية الريفية. مرحبا بكم سيد الوزير
في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. ويسرني يا سادة أن يشاركني تقديم هذه الحلقة زميلي العربي والشيخ سيدي من قناة شنقيط، وأحمد واليحيى صحفي في موقع الصحراء. باسمكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، أرحب بضيفنا الوزير الدولي الزين في هذه الحلقة من البرنامج، وأتمنى لكم متابعة مفيدة لمختلف محاور هذا اللقاء. وأقترح عليكم فيما يلي أيها السادة متابعة ورقة حول المحور الأول ضمن محاور هذه الحلقة، ويتناول واقع الزراعة. تطوير القطاع الزراعي والنهوض به هاجس يؤرق صناع القرار لما له من دور بارز في الدخل القومي وتأمين الاكتفاء الذاتي. الجهات الرسمية تقدر الأراضي الصالحة للزراعة والري بأكثر من 500 ألف هكتار، تم استصلاح 46 ألفا منها حتى الآن. وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز والقمح ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات والبقول والحمضيات والزيتيات والفواكه. كما توجد في البلاد واحات نخيل تنتج كميات معتبرة من التمور. وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها ما تزال بكرا ولديها إنتاجية عالية نسبيا. المزارع والمستثمر في قطاع الزراعة لا زال ورغم الجهود المبذولة يعاني مشاكل عدة، أبرزها ضعف التسويق وصعوبة الحصول على آليات الحصاد، إضافة لعدم توفير مضخات أو حاصدات بسعر مناسب وفي متناول المزارع والمستثمر البسيط، مع المطالبة بمنح قروض يتم تسديدها بعد انتهاء المواسم الزراعية، وتوفير الأراضي المستصلحة للمستثمرين ورجال الأعمال لإنعاش القطاع وتشغيل اليد العاملة والرفع من المستوى المعيشي للمواطن. لتبقى التساؤلات المطروحة: لماذا لم تصل السياسات المرسومة والخطط الاقتصادية لمستوى تطلعات المواطن الموريتاني؟ هل مشكلة الزراعة في موريتانيا غياب البنى التحتية أم غياب استراتيجية ورؤية واضحة المعالم؟ بهذا التساؤل اختتمت زميلتنا عائشة سيدي عبد الله التقرير الأول ضمن تقارير هذه الحلقة، وهو تقرير كما تابعت معنا سيد الوزير يتناول الزراعة في البلاد. بداية قبل الدخول في هذا الموضوع تفصيلا سيد الوزير، دور تقديم مقتضب للقطاع. شكرا. قطاع التنمية الريفية قطاع اقتصادي بامتياز. نعم. عنده مؤهلات كبيرة، تمكن من الاستقلال الاقتصادي بالمنتوج الزراعي والحيواني. وكيف تعرفوا برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني مركز أساسا على استقلال المقدرات الوطنية. نعم. ورؤيته أكدها هذا المرض لأهمية هذه الرؤية والأولوية للإعطاء. والاستقلال بصفة عامة كما عرفوا فخامة رئيس الجمهورية في خطابه 28 نوفمبر الماضي. نعم. في مكونات، وفيه مكونات الاستقلال الاقتصادي لما يكتمل الاقتصاد ما لا يكتمل. والبرنامج اللي عاكفين على النفذ في نطاق القطاع نعم يتمحور اساسا شعور الدفع بالرفع من الانتاج والانتاجيه بتكاليف منافسه وتوظيف القدرات جميعا. نعم. زياده عليه فيه ساكنه كثيره وفيه العمل كثير ومرونه ضعيفه على تقوى هي هو اللي عاد البرامج اللي يعدلوا دائما الاستصلاح واللي تعرفوا يعدلوا بصفه طبيعيه كلاسيك بالزراعه مواكبهم برنامج لدعم مرونه المستفيدين وبينهم مع يوصلوا. هذا القطاع في كيف قلت مؤهلات كبيره كيف قال المقرر. يقال عنده عوائق عامه فيها عدم وجود احصائيات عامه. هاي الاحصائيات اللي قالت هي هون ما قد تخرج احصاء عام للحيوان للزراعه والثروه الحيوانيه. والوزاره ذات بدات مع شركائها بدء من تعداد الاحصاء اللي ينطلق ان شاء الله بصفه عامه. العموم مع الوزير هذه الاحصائيات
تم فيه الاعتماد على مصادر من القطاع ومصادر كذلك من وزارة الاقتصاد. فيه مصادر تقديرية. تقدر تقديري نعم. والمعطيات اللي فيه ما هي واحد. اللي نقدر نقول لك في المعطيات تقول ان هاي 500 هكتار قالت هي كاع ما وزعتها. ما وزعتها. غير مؤهلات القطاع بالزراعة. يكون وجود الارقام عندنا اللي معتمده 135,000 في المروي. نعم. و 364,000 في المطاري واشكاله كاملين و16,000 في الواحات. هذا قطعا انه يعني والله يمكن من الولوج بصفه سريعه للاستكفاء ذاتي. نعم. اللي في مجال الارز مثلا الين نزيدوا من الانتاجيه، والانتاجيه نزيدوها بصفه بسيطه، وهو التوجه اللي حالنا فيه 40,000 هكتار تمكن من الوصول للاكتفاء الذاتي. يقال كيف قلت في المعوقات اللي قلنا اللي هو الرابع من الانتاجيه ما كانت خارج، الناس كانت لها ما تحدث. انجاز منشات التحكم في المياه السطحيه. نحن ما عندنا مياه سطحيه، وكيف تعرفوا عندنا شنو القنوات قد ما هو كافي، والتقاليد اللي تنحرث ينطلس ما يحكم فيه. نعم. وفيه وسائل التمويل معهم خارجين، والضمان الزراعي معه خارج، والهيئات هم اللي مهنيتها ما هي مرتفعه قبال تواكب. في الزراعه المرويه فيه عده مشاكل. عدم وجود تمويل قادر على مول الحملات الزراعيه والاستثمار الزراعي اللي ضروري. عدم برنامج شامل لتسيير الروابط المياهيه اللي احنا راك ندخلوا بهم، هم روابط طبيعيه ندخلوا بهم اياك نحلوا ازمه، هم يلا عندهم برنامج يعدل. ما هي مكهربه، الكهرباء ما هي فيه، ولكن زايد كلفه الانتاج. بذورها ما هي منظمه ولا هي معروفه، والبذور من اساس الانتاج. والزراعه المطريه فيها اولا ثقل شغلتها، وعدم المكننه فيهم كاملات اللي ما عندنا من المكان اليوم اللي كافي، والانتاجيه ضعيفه بالله من البذور اللي ماشي، حمايتها ما هي خارجه، وعات الناس كاع كي اللي عازفه عنها. وفي الزراعه الخضروات اشكاليه كبيره مطروحه فيها، ان هذا نعقب محقق نشوف ان شاء الله تفصيلا. نعم. المشاكل المطروحه عليها الاساسيه لانها للمخزون الانتاج ما عندنا شيء نحفظوه فيه. الخزوميه هي فتره يخرج فيها انتاج كبير، ولا بد من يجبر له حاله تعدل به. والواحات عندهم مشكله التحكم في المياه والتصحر اللي خارج، سواء كان الرمال وقلت هذا التشخيص اللي معديه هو اللي اساسه انطلقنا بالبرنامج اللي هامنا ننفذه، واللي مبارك رقم اصدار خطه تعمل ل5 سنوات تعود الصبح هي اللي يتم اشتغال به القطاع، ما هي متعلقه بالاشخاص اللي فيه. وكيف قالت بالتقرير انه عدم الاستمراريه في الخطط، كل مره تجي وتبدل خطه وتجي. نعم. وتجي خطه جديده. نعم. وتجي خطه جديده. نعم. هذو المعوقات اللي قلت نبدا في الانشطه العامه اللي عندنا، كيف الاحصاء والرفع من الانتاجيه بالمجال الزراعي والحيواني، وانجاز دراسات شامله لاعاده هيكله وضع البرامج للبحث والتكوين، اللي احنا التكوين الارشاد هو وظيفه الدوله الاساسيه، وهذا عاد قائد. وانشاء مصرف خاص للتمويل، واعاده هيكله تنظيم المنظمات المهنيه، ياك يواكبوا المنظمه المهنيه ما هي لا احد يمثل ماده، احد لا ودي نظام ماده وعنده انتاج له وعنده افكار له ويجيبها. وانطلقوا عده برامج لله الحمد، فيهم توسيع المساحات الزراعيه واصلاح المساحات الزراعيه. هون مرده اساسيه الناس ما تطرح لها البال قبال، لانك حدا قاعد تعدل تزيد عدل عندك. احنا برنامج فخامه رئيس الجمهوريه فيه 5000 سنويا من المساحات يزاد. نعم. وفات بدأت الحمد لله الالتزام الاول، والالتزام الاخر السنه الجايه مقبل. غير نختار نقول ان كاع الاصلاحات الزراعيه ما هو طرح الاشكاليه.
للبلد من 1983 فات تعدل قريب من 24577 هكتار كولكتيف قال المواطنين الضعاف ياك يحرفون. نعم. هذا اليوم نقدر نقول 9000 منهم هي تشتغل. الاخر ما يشتغل بالإهمال يعدل له عدم الانترتيان بتصميمه اصلا بترابه اللي ندار به ما يصالحه اللي احنا ما عندنا مركز مضبوط لدراسات التربه نقدر نعدل المشاريع فيهم روافد الماء اكتملوا وقبل القطاع العام زياده على الالتزام بقانون رئاسة الجمهورية اللي شفته قام بإعادة تأهيل 2300 هكتار بقي وتسريع وتيرة التنفيذ ركيز وشق قناة العويجة اللي كان حارمها ركيز من يوظفوا ذيك 1300 هكتار عندهم، وبالتالي نحتسب أن الحملة الصيفية اللي جاية لا ينزاد بها المساحات صالحة لزراعة أرز ب 12800 هكتار اللي هي نسبة 50.52% من الالتزام فخامة رئيس الجمهورية اللي التزم 5000 هكتار كل سنة اللي هي 25 هكتار. مع أن الالتزام الآخر يتم كل سنة يعد بالزراعة المروية كيف تعرفوا اطلقنا في 74 سد، وهي 74 سد لله الحمد في هذه السد اللي يدخل بهذه الحملة الزراعية. واطلقنا برنامج للتحكم في المياه تكون من ليسي روافد مياه يحكموا ومن مخازن للماء واحد منهم 100 متر بثمانية بعمق التماطة تقريبا 24 متر كيب من الماء يحكم فيه، وهذا عنده تأثير على الزراعة. نعم. وبدأنا في تحسين البذور فيما يخص البذور الأرز كانت خارجة 39 مؤسسة البذور. قال المنهجية كاملة عندنا ما كانت صالحة اللي قال لتريال كان احنا ما عندنا وتواكلنا مع إصلاح وفات اليوم واكبتنا 17 منها تشتغل مع مركز البحوث وعدلت 922 هكتار. ما زالت في التنقية وراهي 922 قد عقب يصلح منها للبذور قبل لا 500 لا 600 قد ذاك اللي يحصل منها تنقية. المدة ما عندها بذور عالية الجودة ومؤمنة الإنتاج كاع ما هي قامت. ودونك قلنا ذاك الإصلاح عدلنا برنامج يتم فيه تدخل التحكم في المياه الروافد المياه الوادي الأرز هذا يبدأ من الأت بدل من الأذن بدأوا لا لين يقوموا المزارعين يترصوا صفات الإنذار عندنا هنا بدأوا احنا سابقوا به اللي الآليات اللي عندنا كامل فيه عجز. يقال العجز ما يبرر ان حد يتخلى عن مهامه وفرص تسهيل وسائل التسهيل تمكن من توظيف اشبه للوسائل عندك مع راسك لا تشري بدل من نعود نتوخروا الى سبتمبر حتى نشوف الروافد حق الدور يرقب البحر ولا ما دور يجي يقعد واعدين ازمه لان ندخلوا من ضرك ياك نعودوا الاليات اللي عندنا نقدروا نوظفهم توظيف احسن ونسركم من ذوك الازمات اللي يخلقوا به اللي ما معقول خارج مزارع يدير امواله ويعود حاسب المياه جاي ومهمه للدوله لا توفرها وتعود الدوله قاعدتها صيانه مياه ولا الماء ما توفر لحد عاد يراعي في حريفته. في الزراعه المطريه كيف تعرفوا السنه الماضيه عندنا تجربه 16 سد وكانت الحمد لله في ناجحه كاين هنا الان لاهين نوسعوها ل 48 سد. هذا هو زراعه الحبوب التقليديه والارز. في مجال الخضروات عندنا برنامج طموح ولأول مرة عندنا حملة صيفية رسمية هي نعودوا عن الإنتاج في الحملة الشتوية والحملة الصيفية ودخلنا له بذور جداد نوع من البذور مهجنة يتمكن من رفع من مردودية الهكتارات اللي نقدروا ننافسوا بها المواد اللي يجونا من المركب. وضرك زيادة على اللي حقنا قطع لنا 2700 هكتار مشات ضرك عاكفين على برنامج فيه 1000 هكتار
بعثاته دخلوا الداخل وعندهم يلا رجعوا ان شاء الله يوم الحد الرماني. الهدف منه ان كل بلديه لا يعقب يكون فيها ان شاء الله حقل للخضروات. الى بعد ما قدرنا نجبروا الحالات في الوقت اللي يعودوا نحتفظوا نخزنوا المنتوج، يعودوا بعد الفترات اللي حملات زراعيه للخضروات وهم بعد موفروا لهم وجابرين. وزراعه مهمه اساسا اللي منتوجها كبير وتوظف كثير من العمال. هكتار واحد يمكن تمشي فيه 15 امراه ولا 15 راجل وكله يعود جابر نتيجه يعيش بها عيش كريم. عيش كريم، ما هو العيش عيش بس. في مجال الواحات مع برنامج فيه 2000 هكتار يعود فيه تحكم في المياه، ويعود فيه زراعه مولي تحت الواحات للخضروات والحبوب التقليديه اساسا القمح والشعير. وهذا يعاون كاع في النقله من البسل، ومتباركين مع ادماج مولي نوعيات من النخل اخرى عندها منتوجيه كبيره لزاد انتاج النخل وتوسعه الشركه اللي تعرفوا اللي معدل التمور واللي ما اكتملت وعاد تكاليف انتاجها صاعيه واعلى به اللي معدله كانت 1000 طن هي معدله 500 طن لازم توسع. ونهارات شاركت في رمضان بتوفير تمور جيده وفهم دول يطالبوا التمور فيهم. دونك مشروع نظر في توسعه الواحات جميع التراب الصالحه لهم في الولايات كامله من خلال واحات يعودوا متكامله فيهم اخبار سقيهم وابارهم وزرعهم. والقصد بهم اساسا هذه الواحات هو ولوج شمل المواطنين للملكيه العقاريه الواحاتيه اللي ما كانوا يوصلوا له. ذات نموذج منهم فات خريج الشنقيطي 30 هكتار 70% من الناس اللي داخلته ما قاطوا مركز نخل. وهذا لازم الناس اللي تود ان شاء الله تستفاد منه كامل. هذا فيما يخص الزراعه. نعم. إذن شكرا لكم سيد الوزير. تسعي فرصة تحدثنا عن واقع الزراعة في البلد خلال الفترة الماضية. يعني بداية لديكم مشروع ورؤية خلال طبقا لبرنامج الرئيس محمد الشيخ الغزواني كما تحدثتم. هذه الرؤية ألم تتأثر هذه يعني الخطة التي وضعتم بهذه الجائحة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية؟ مدى تأثرها؟ هذه الخطة اللي عدلنا تأثرت بالواقع القطاع اللي بصفة عامة واقع قطاع الدول نامية ولا تكون تأثر بالوباء اللي جبر. الوباء اللي جبر اللي تسمحوا لي أولا سبب نقول لكم تأثر عليه ويلا عندنا كاملين نختار نوجه كلمة المواطنين كاملين مكافحة الوباء ما يقدرنا يعني كلنا وحده نتبارك ما يحارب كلنا لا يحمي راسه. وأعلن هذا كفر كان معدل وعدم الحركة كان معدل. كيف عدلوا الدول كاملين؟ الدول العظمى راكم عرفتوا عاجزة أمام المرض. وفي العالم كان معروف أن هؤلاء الآفات اللي يجوا هم الامتحان الحقيقي للنظام الصحي الدولي لا قد نجح في كاع نظام صحي. يقال بعد لله الحمد تم رفع امتين كبير للمستوى قدرة الدولة على مواجهته. نعم. من حالة ارتفاع مستوى المصالح الصحية وفم النشاط الاقتصادي. نعم. اللي لابد أن يتم تكون وفم هي آفة معروف قاعد لا توفى. يعني يلا نعيش معها نتعايش معها يقال ما اليوم لا يحكمنا عنها يكون تصرف الشخصي يعني كلنا يسمع التعليمات اللي طلعت وزارة الصحة وينفذها كيف الكمامات كيف ما فهم شيء مانع من حد يعدل حياته الطبيعية ويلتزم. دونك تأثيرها الاقتصاد هو اللي عاد كيف الدول كاملة فتحوا ماشي بالاقتصاد توقف وبالولاية يجي من النقطة اللي قلت. تأثير الزراعة نوعين. واحد تأخر في تنفيذ الأعمال اللي منه كان جاي أجنبي والحركة من بين الولايات الدول. نعم. والتدخل كاع المرشدين الزراعيين والفنيين المحليين في القطاع. وفيه المواد اللي كانوا يجوا مركب
بذور، مواد كيميائيه، اسمده، اليات وذا كامل قطاع اخر. يقارب تاثيره الا متن الاراده اللي كانت خارجه واللي نعلن عنها في القطاع، مكن الاراده للنهوض بالقطاع، وهو اللي ان شاء الله هي الامر عندي كل كبير. سيد الوزير بالنسبة لتأثر المزارعين والخطة التي اتخذت الوزارة من أجل يعني مساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة اللي أثرت عليهم بشكل مباشر، لأنهم من أصحاب ذوي الدخل المحدود، وهذا النشاط نشاط اقتصادي هام جدا يعني بالنسبة للبلد بصفة عامة، لكن أيضا بالنسبة لهم يعني كمواطنين في مناطق داخلية كانت حياتهم صعبة جدا خصوصا مع هذه الجائحة. لكن انعكاس كيف قلت قبيل أن اللي طاري في برنامج فخامة رئيس الجمهورية لأن الساكنة الريفية عندها مرونة هي مالية على تعزز، وقطاع التنمية الريفية عندنا برنامج 2,430 مليون لدعم مرونة الساكنة الريف، يتجسد في عدة أنشطة مديرة الدخل في عامة الولايات كاملة، عندنا تفوق 500 نشاط فيهم عند الطحانة للحيوان، البوتيك، دعم باطل وسريد، تمويل بوتيك. القصد منه ملي انك انت المنمي والساكنه في الريف ما قلت معاشك اللي اخبار الحيوان، قال شنو قالوا لا موبيليتي ايكونوميك انه قد يعود عنده انشطه محليه اقتصاديه مدرة مع مهمته. اذا واكبت الدوله فيه. الاخرى الحمله الخضروات المطروسات انطاوا البذور مجانا للناس كامل الدور، هي كانت انطى منهم شوي قليل، وانطى الدعم في السياج والدعم في الآليات،